Hello everyone, you are watching RDX Goa's News Bulletin with me Dipali. To begin with, let's take a look on the headlines. Government is trying to finish off the fishing business, alleges the Fishermen's Association. Sudip Tamankar demands Lokayukta's inquiry into PWD workers from Madkal. And the BJP government does work without issuing contracts, alleges Sudip Tamankar. The government has allowed the smaller fishermen using boats of capacity below 10 horsepower engine. However, this decision is beyond the law, said the President and Vice President of Fishermen's Association. They also allege that the government is trying to finish off the fishing business by allowing the fishermen to fish during the ban. Sanjay Minoli reports from Panjim. Supreme Court order with them now that they can go for fishing during the ban period with less than 10 horsepower. Motors. So they say they have to go. They came today. They came with their problems. So I told them we'll sit near CM and we'll talk what best can be done in future. But now the permission is already given, so nothing can be done. So we'll take a decision like what should be done for the next season. For 100%, we are going to take a strict watch. We are not going to let them go that easily, and that will be strictly with just one motor and less than 10 horsepower. बॅन पळय आमचे चालू केला हेका आमच्या फोनेवकारांक पळय चालू केला ते सारखे इल्लीगल तेणी चालू केला हे पळय आतां मारता पळय ते आतां मडगांव पणजे बाजारांत पळय मेकरे येता बांगडे येता ते सगळे भितर गाबोयचे बांगडे आनी हे तेणी पळय हे केला स्टार्ट केला ते आमची इंडस्ट्री काबार करपाक केल्या मागीर थोड्या दिसांनी लोक बोवाड मारता की नुस्तें ना बांगडे ना कांय ना जोरी तर ब्रिडींग सिजन ह्या सिजनान तर बांगडे अशें मारीत जाल्यार फुडें कितें जातलें इंडस्ट्री काबार जातली तशेंच आयच्या हेजेर स्टेटमेंटान आमच्या फिशरी डायरेक्टरान एक स्टेटमेंट केला की आमी मॉनिटर करतले कोस्टल पुलीस आनी फिशरी हांव तेका एक क्वेश्चन करता गव्हर्मेंटा कडेन फिशरी कडेन तुमकोणे कितें कसले कितें आहा एक बोट आहा तुमकोणे आनी कोस्टल पुलिसाक आनी तांकां चॅलेंज मारता आतां तेणी भायर वचोन आमकां दाखोवचें मिरामार भायर वचोन दाखोवचें आनी परते येता जाल्यार पळोवचें म्हणून आनी कशें तो मॉनिटर करतले काय म्हण तुमी हांव चॅलेंज मारता तांकां भायर वचा आनी परते येवन दाखोवया म्हण आमकां हे पळय गव्हर्मेंटान 10 हॉर्स पॉवर पळय तांकां मोटर दिल्या पळय ते सुप्रीम कोर्टान सावन पास जाला म्हणटा पळय ते हालीं तोडचे रापणी मारपाक दिलेले ते पर्सीन नेट ओ तांकां गिल नेट घालपाक दिवना जाले ते तोड एक धाकटे मोटर घेवन मारपाक दिलेले पूण हे आतां इल्लीगल फिशींग करता आनी गिल नेट म्हणून ते पर्सीन घालून बांगडे मारून सगळे नुस्तें काबार करून उडयलें खबर ना की बाबा हे 10 हॉर्स पॉवर कितें पळय तें आनी गिल नेट आनी पर्सीन नेट कितें पळय तें तेणी व्हेरीफाय करचें ताका पयले सद्या पर्सीन नेटाक लायसन्स पासून ना आनी इल्लीगल तांकां चलोवपाक दिना हे गव्हर्मेंटाचे खूब फॉल्ट आहा ह्या गव्हर्मेंटाक लागून म्हाका दिसता इंडस्ट्री आनी एका 2 वर्सां भितर काबार जातले जावं फिशरीज मिनिस्टर जावं कोस्टल पुलीस ते फोर्स तेंचे ते यूज करपाक तेंची पावर हांव ना पळय तो फिशींग इंडस्ट्री हांव ती कवर करूंक फुडें सरल्या ते कित्याक आमचेशीन ते कितें एडवायस घेयना आनी आमचें ते कितें विचारपाक रेडी ना म्हणटच म्हाका जाय आतां पब्लिकान हें करपाक कित्याक हो फुडें हो प्रॉब्लेम आमकांच न्हू पूण पब्लिकाकूय जातलो. The Congress spokesman Sudip Tamankar has demanded that an inquiry should be launched into the matter of PWD department where people have been recruited without any work. These 150 people have been employed for 8 months. He demanded that this matter should be inquired by the Lokayukta. जवळ 120 ते 150 लोकांक चले आनी चलयो म्हणटात 150 लोकांक जवळ हाडून सुदीन ढवळीकारान आपल्या मतदारसंघांतून PWD खात्यान कसलोच प्रोसेस फॉलो करिनासतना हाडून बसोवपाचो प्रकार थंयसर घडलेलो आसा. जवळ 8 म्हयने जाले हे लोक थंयसर येवन काम करता हे लोकांक पगार ना आमी म्हायती हक्क कायद्या खाला एप्लिकेशन घातले तर ऑन रेकॉर्ड कसलीच म्हायती दिली वचना म्हणून हे जवळ 120 ते 150 लोक थंयसर कामाक येवन बसलेले आहा.
तांकां पगार दिलो वचना, कसलो तांचो रेकॉर्ड दवरलेलो ना. पूण हांगासर खंय तरी एक भंय निर्माण जाता किंवा एक कट कारस्थान उगड जाता PWD मंत्र्याचे की फाल्यां खंय तरी मॅन्युप्युलेशन जर करपाक जाय जाल्यार आपल्या मतदारसंघातल्या ह्या लोकांक हाडून थंय बसोवप, तांकां गेलो 8 म्हयने कोण पगार दिता हे प्रकरण खंय तरी लोक आयुक्तान इन्व्हेस्टिगेशनाक घेवपाचे पडटले घेवचे अशें आमी हांगासर परत एक मागणी करता. आनी हितूनसून ज्यो माल प्रॅक्टिसीस ज्यो पळय उद्भवूंक शकता म्हणजे खंय तरी गव्हर्मेंटाच्या ऑफिसान अशे इलिगल मनीस हाडून बसोवप आनी फाल्यां एडमिनिस्ट्रेशनाच्यो ज्यो पळय फायली आहा इम्पॉर्टंट तितून टेंडर येत प्रामुख्यान किंवा आनीक खंयच्यो गोश्टी येत ह्यो सगळ्यो भायर लीक जावपाची शक्यता हांगासर निर्माण जाता. म्हण ताका लागून इमिजिएटली एक्शन घेवन हांगासर लोकायुक्तान चवकशीचे आदेश दिवचे अशी आमी हांगासर दुसरी मागणी करता. आनी हेचेर आनीक अदीक उलयतना तुमी सगळ्यांक पयलीं आमी RTIचे सगळे पुराव्या सकट हे दिल्ले आहा डॉक्युमेंट की जे एंट्री टॅक्साक बूथ घातलेले आसा त्या बुथांकूय टेंडर फ्लोट केल्ले नासले पयलीं ह्या सरकाराच्या कार्यकाळांतसून. ते अशेंच कोणाक तरी फुडें काडल्या आनी कशा तरेन पयशे मोडल्यार हेचेर आनी ते बूथ टेंडर फ्लोट करिनासतना उबे केल्या आनी खंय तरी करप्शनाक हांगासर मोठ्या प्रमाणान स्कोप दवरलेलो आसा. मनोहर पर्रीकारे कर्तव्य जाता खंय तरी हेचेर जाता तितल्या बेगीन तोंड उगडचें आनी तो सुदर्शन रेड्डी लोक आयुक्त पळय जो येयला तेणी हो खंय तरी हे भ्रश्टाचार पळय चल्लेले आसा हेची दखल घेवन योग्य तरेन कारवाई करची नाल्यार तोय ओगी रावलो जाल्यार कळटलें मागीर तेचेरूय खंय तरी प्रभाव हे पुजेचो जाता अशें खंय तरी दिसून येतलें. The chief minister used to blame the previous government for giving illegal contracts, but he himself is involved into giving illegal contracts and the BJP government does work even without contracts, alleged the Congress spokesman Sudip Tamankar. He also demanded that the issue should be inquired through the Lokayukta. Gautam Shirudkar reports from Panjim. गोंय राज्य विधानसभेची इलेक्शन डिक्लेअर जाल्या उपरांत सगळ्या राजकीय पक्षांनी जे आपले मॅनिफेस्टो घोषित केले तितून भारतीय जनता पार्टीन जो मॅनिफेस्टो दिल्लो घोषित केल्लो तितून 100 दिसां भितर लोकायुक्त अपॉइंट करता हे प्रामुख्यान अशें दिल्लेले गोंयच्या जनतेक आश्वासन आसले. सरकार येयल्या उपरांत खंय तरी ह्या आश्वासन पूर्ण करपाक पक्षाक अपयश येयले, सरकाराक अपयश येयले आनी जेन्ना वेगवेगळे NGO सगळ्यांनी जेन्ना हो विशय लावन धरलो तेन्ना खंय तरी सरकाराक सिरियसली हेचेर विचार करून लोकायुक्त गोंय राज्याक अपॉइंट करचो पडलो आनी जेन्ना अपॉइंट करपाचो प्रोसेस चालू जालो तेन्ना परत जो अपॉइंटमेंटाचो प्रोसेस सारको ना म्हणून वेगवेगळ्या NGOनी सगळ्यांनी फुडें सरून परत एक एजिटेशन केलें आनी यसमॅन लोकायुक्त गोंय राज्याक नाका ही मागणी खंय तरी लावन धरली. तरी आसतना सरकारान हेचेर सिरियसली विचार न करता लोकायुक्ताचो जो शपथविधी आसलो तो पार पडलो त्या दिसा परत एजिटेशनां जाली. तरी आसतना सरकारान कसलोच विचार न करता परत लोकायुक्त अपॉइंट करून वेगवेगळी आयज कोणी तेचे कडेन 500 कंप्लेनी घातल्या, सरकारानूय काही कंप्लेनी तेचे कडेन दिल्ले आसा आनी जेन्ना फूल फ्लेंज लोकायुक्ताचे B सुदर्शन रेड्डी हाका अपॉइंट केल्या उपरांत जे फूल फ्लेंज काम चालू जालें लोकायुक्ताचे तेन्ना त्या कामाक लागून खंय तरी गोंय राज्यान तेची सरकाराक रावपाची निवासस्थानाची सोय करपाची सरकाराची एक जबाबदारी आसता. मुख्यमंत्र्यांनी तेन्ना जो विरोधी पक्ष नेतो कसल्याय गोष्टीचेर जो काँग्रेस सरकाराच्या कार्यकाळान एक टेंडर फ्लोट केलो ना जाल्यार मोठ्या प्रमाणान आवाज काडटालो. म्हणून आयज खंय तरी यांच्या सरकारान टेंडर फ्लोट करप हे गोष्टच काडून उडयल्ली आसा आनी आपल्याक जाय त्या कॉन्ट्रॅक्टरांक कामां दिवपाचे हांगासर प्रकार हे सगळे चालू जाल्लेले आसा. आमी मागणी करता की लोकायुक्त जर प्रामाणीक आसा जाल्यार तेणी आपल्या पासून पयली सुरवात करची आनी PWD खात्याची जे पळय टेंडर फ्लोट करिनासतना कामां दिल्ली गेल्या त्या सगळ्या कामांची चवकशीचे पयली आदेश दिवचे अशी आमी हांगासर मागणी करता. More news will follow after a short commercial break. High-speed broadband internet now in your area. Internet at home, in office, for gaming, for every professional. No more waiting. Call 8888886109 or go to www.ethernetexpress.com. हेलो अंकल। हेलो। मैं आपको थैंक यू कहना चाहती हूँ। थैंक यू।
किस लिए? वो एक्चुअली मुझे ना थैलेसीमिया है और हर महीने आप जैसे अंकल आंटी खून देते हैं और मेरी मदद करते हैं, पर मुझे पता नहीं वो कौन है, इसलिए सबको थैंक यू बोल देती हूँ। सो थैंक यू। पर बेटा मैंने तो कभी ब्लड डोनेट किया ही नहीं। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम के लिए बाय बाय। 18 साल की उम्र से रक्तदान करें, ये किसी की जिंदगी बचा सकता है। करके देखो, अच्छा लगता है। सगळे आमी जावं वळखतान चोडा तेंपान भेटिल्ल्यान सांजांचे फेस म्हूण आमी मावड्या आयल्यान माथ्यार ही कपेलां घालून उदक न्हू भायर सरल्यान आयच्या दिसाक व्हडले आमी नको खंय पावल्यान सांजा सांजे हांव घुमता मोरे वाटांक दिसना आयचो दीस उर्बेचो कोण कोणाक हांसोना चल रे पिये रे तुमी लोके रे फाल्यां काय मेवना असली फेस्तां वर्सान कित्याक दोन पावटी येना. Established in 1974, the Pride of Goa, Hotel Fidalgo, situated in the heart of Panjim city on 18 June Road, offers 4-star luxury. Live in style at lavishly designed rooms at affordable rates. 103 elegant rooms with the Fidalgo Food Enclave. Well-equipped venues for banquets and conferences with 6 halls to choose from. Escape from hectic schedules and pamper yourself at the health spa. Combining business with pleasure, Hotel Fidalgo. Sai Kishan Transport undertakes sewage and water waste suction maintenance services. Anywhere at any time, 24-hour service available all over Goa. Sai Kishan Transport undertakes sewage and water waste suction maintenance services. Contact us at 09637164777, 09822137923. Also email us arvind.dabolkar@yahoo.com. सांबावचो ना जाल्यार कोण सांबावतलो लागपा गोंयची सोबीत काय कोण वावुरतलो ही माती लागता म्हजी माय म्हाका तिची आपुरबाय कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो हांव सांबावचो ना जाल्यार कोण सांबावतलो आमच्या भोंवतणी एकठांय जावपी गार्बेजीक आनी कोणूच न्हय आमीच रिस्पॉन्सिबल आसतात घुसपट जमनीची जाल्यार कोण रिजवतलो नितळसाणीन रावप हो आमचो अधिकार आसा पण त्याच बरोबर ती आमची गरज आनी जबाबदारी आसा हांव सांबावचो ना जाल्यार कोण सांबावतलो राखपा गोंयची सोबीत काय कोण वावुरतलो ही माती लागता म्हजी माय म्हाका तिची आपुरबाय कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो. Welcome back. The BJP government is the government that takes care of poor people, said the Health Minister Lakshmikant Parsekar. He was speaking after distributing the checks of Kanyadan scheme in Sant Andre constituency. MLA Vishnu Surya Vag, Panch Francis Poe, social worker Simon Kayado and other dignitaries were present on the occasion. 46 people were given 25,000 rupees each and 45 people received 15,000 rupees under the scheme. Sanjay Manoli reports. बारीक लोकांची काळजी घेणारे सरकार पण खूब वर्सांच्यो गरजवंत लोक आसात म्हणजे खूब फावटी दिसता कशें हांव पेडणेच्यान आयलां त्यामुळे पेडणे हो
गरीब भाग, पेडणे हो मागास भाग अशें सादारणपणे इम्प्रेशन आसा. पूण पणजे साकून 4 किलोमिटराचेर हांगा कितें स्थिती आसा ही तुमकां पळयतकीर लक्षांत येता. तुमकां बरो आमदार मेळ्ळो आसा. आमदाराच्या ही गजाल लक्षांत आयिल्ली आसा. आमदार सदांच आपल्या भागांतल्या जनतेच्या बद्दल, त्याच्या आर्थीक स्थिती बद्दल, त्यांच्या शैक्षणिक स्थिती बद्दल उलयत आसता आणि त्यामुळे खऱ्या अर्थान तुमचे प्रॉब्लेम, तुमची समस्या, तुमची दुःखां समजणारो आमदार आसा. आणि त्याच हातूंतसून पार्श्वभुमीचेर आज वेगळ्या वेगळ्या स्किमीचे चेकूय ताणें हाडलेले आसा. ताका अन्य क्षेत्रांतल्यो खूब आवडी आसात. विधानसभेत तुम्ही पळयतात ताका म्हणजे खंयच्याय आमदारा परस ताचे उलोवणे आयकपाक, खंयच्याय मंत्र्या परस ताचे उलोवणे आयकपाक लोक उत्सूक असतात. आणि असो मनीस तुम्ही वेचून काडलेलो आसा. त्यामुळे ताचो पुरेपूर फायदो तुम्ही करून घेवपाची गरज आसा. The Rajya Sabha MP and Secretary of All India Congress Committee Shantaram Naik has donated a sum of 5 lakh rupees to the flood affected people of Uttarakhand. He gave the check to South Goa Collector N.D. Agarwal as a donation to Uttarkashi district of Uttarakhand. Mandar Naik reports from Margao. जे काही 3 दिवस झाले पूर भरपूर प्रमाणात आयला आणि तुम्ही लोकांनी पळयलें आसलें घर कशी कोसळ्ळ्यात लायक पॅक ऑफ कार्ड्स असले आमी पूर हालीं तेंपार पळोवना घडटा आसतले. पूण त्या लोकांचें दुख्ख पळय आसा तें आमच्यांनी शब्दांनी सांगूंक शकना. पूण कितें फूल नाल्यार फुलाची पाकळी अशें आमी कोंकणींत म्हणटात त्या प्रमाणे MP फंडांतल्यान 5 लाख रुपया उत्तर काशीच्या जिल्हा कलेक्टराक दिवपाची व्यवस्था आमचे कलेक्टर श्री अग्रवाल पळय आसा हांचे कडेन दिल्ले आसात. आनी श्री अग्रवाल उत्तर काशीच्या जिल्हा अध्यक्षाक हो चेक धाडटले MP फंडांतल्यान म्हगेलें कंट्रिब्युशन. Let's take a short commercial break. Keep watching RDX Goa. अंकल, आप ठीक तो हो ना? बेटा थैंक यू. ये क्या है? कुछ नहीं अंकल, अभी ब्लड डोनेट करके आई हूँ. बेटा तुम्हें तो बहुत कमजोरी महसूस होती होगी. कोई कमजोरी नहीं अंकल, हर 3 महीने में करती हूँ. अच्छा. नेकी के लिए पहलवान नहीं इंसान होना जरूरी है. रक्तदान कीजिए, कमजोरी नहीं होती, शरीर उस खून को जल्दी बना लेता है. सोचिए मत, करके देखिए, अच्छा लगता है. सुची लग्न उपरांत तुका आमच्या घरांत कितें जाय? प्रिन्स. 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 Prince Furniture is #1 furniture showroom for all your home furnishing needs. Comfortable and designer sofas, stylish divans, spacious and best quality wardrobes for strong and latest designing dining tables, for wall mount showcases, for large variety of stylish beds. Visit our showroom at Piran Industrial Estate and Karaswada Mhapsa. आमच्या स्वप्नातले घर सजयता प्रिन्स फर्निचर. तुमचे घर कोण सजयता? Prince Furniture is the best furniture. सोबीत दिसचें अशें कोणाक दिसना. भांगार सोबीतकाय वाडयता. भांगार आनी रुप्या वस्ती खातीर साळकार ज्वेलर्स, कदम बस स्टँड, पणजे. भांगार म्हारग जाला? येवं नाकात. गोल्ड प्लेटेड कांकणां, पाटली, पिचोडी तोडे घेयात. वैभव ज्वेलर्स, साळकार ज्वेलर्सा सामकार, कदम बस स्टँड, पणजे. हांगा क्रिस्टल माळो आणि हैदराबादी मोतियाय मेळटा. एकदा येयात
आणि धादोशी जायात. साळकार ज्वेलर्स. खरेंच मनशाच्या नशिबान बरयला ते कोणाच्यानच वाचूंक जायना, पण ॲन इन्स्टिट्यूट ऑफ हॉटेल मॅनेजमेंट अँड ऍडमिशन घेवन बरें शिकप करून हॉटेलाचो मॅनेजर जावन फुडाराक तुज्यान एक व्हडलो मनीस जावं येता. देखून ऍडमिशन घे फकत ॲन इन्स्टिट्यूट पोरवोरेम. The best of the best. An institute, a name that hotel industry trusts. An Institute of Hotel Management and Catering Technology. Many options, one name. An Institute. Nova Siddharth Commercial Complex, S1 Building, 2nd floor, Porvorim, Goa. Admissions now open for 3-year BSc in Hotel Management. Eligibility 12th pass. Now An Institute is affiliated to Bharatiya University, Coimbatore. For admissions, contact 2411-350. कसलोय समारंभ असो वा कसलोय सुवाळो असो, सगळ्यांची एकूच पसंत. संजय फॅशन सेंटर. रेडीमेड सूट, शेरवानी, कुर्तास आणि लग्न सोहळ्याचे कपडे तुमच्या गरजेप्रमाण आम्ही ऑर्डर घेतात. संजय फॅशन सेंटर, सिंडिकेट बँके लागी, बेती. सलोनी लेडीज वेयर. A new extension store of Sanjay Fashion Center, specialist in kurtis, jeans, dress material and innerwear. Next to Police Outpost, Betim, Bardes, Goa. Contact 777-3927-152. औरतों के लिए हमेशा से बचत का मतलब होता है सोना, लेकिन सोना खरीदने के लिए कभी कभी हमारे पास उतने पैसे भी तो नहीं रहते। पर अब इसके कोई परेशानी नहीं। मुथूट मिनी के MME गोल्ड जो है, मुथूट मिनी प्रस्तुत करते हैं MME गोल्ड। अपने पैसों को किश्तों में जमा करके सोना खरीद सकते हैं। इसके अलावा अपने अकाउंट में जमा सोने के मूल्य पर लोन भी पा सकते हैं। आइए, सोना खरीदने के लिए अब अधिक रुपयों की जरूरत नहीं। From Muthoot Mini stands by you always. Welcome back. A new parking project will be built in Margao, informed the Rajya Sabha MP Shantaram Naik. The project is estimated at 50 lakh rupees and it will be completed at the earliest, he said. Mandar Naik reports. Of the cost like 50 lakhs, I hope I will be able to meet that. But I am interested in doing that project fast. See, the problem is if the project gets lingered, then it affects me in many ways. One is that our possible project, and secondly, unless utilization certificate is given, other money does not come from Delhi. So you say you are not given utilization certificate. These problems are there. So I want earliest, fastest that these people should complete. Estimate. One thing is proper tiling, best ones pavers, plus a restroom with toilet, good toilet, and we are also thinking of some space for child care. Child care is when children come there, small children, they have to be looked after. That we will also see something that we done on that count. Basically toilet and restroom. See, if you go to airport, you have got sitting place. If you go to railway station, you have got sitting place. But most of the bus stops do not have sitting place. We hope to provide a good one here. But this place is for the executive engineer Vijay Madolkar, because he has done that personally and moved the file to the government and he had given us the approval. And our ward councillor plus our MLA also, local MLA, day and night they were staying here only. Plus myself also present, your Savion knows that better. The Omkar Sadhana workshop was organized by the Directorate of Art and Culture. The inauguration took place at the hands of Dr. Govind Ketkar. In his inaugural speech, Dr. Ketkar said that Goa is the land of all arts. Sanjay Manoli reports from Pejji. गोवा तर कलावंतांचं माहेरच आहे, कलेचंच माहेर आहे. म्हणजे फक्त संगीत नाही तर ज्याला फाईन आर्ट्स म्हणू आपण, त्यांचंही माहेर गोवाच आहे.
आणि अशा गोव्यामध्ये मला संगीत शास्त्रावर काहीतरी बोला अशी विनंती करण्यात आली. म्हणजे फ्रिक्वेन्सी हे तर माहिती आहे तुम्हाला, कसं सांगायला पाहिजे. बरं, कुठलाही म्युझिकल नोट म्हणजे निश्चित फ्रिक्वेन्सीचा स्वर. ज्या वेळेला फ्रिक्वेन्सी थोडी कॉन्स्टंट राहते त्यावेळेला त्याला स्वर म्हणतो आपण फिजिक्समध्ये. जर स्वयंपाकघरात भांडलं पडलं तर तो स्वर नाही होत, कारण तो उत्पद्यते विलीयनते, लगेच तो उत्पन्न नाही होतो. ठठणठम ठठठण ठठणठा. पहिले 3 चरण कोण बोलतं बोला. नेहमीप्रमाणे कोणी बोलू शकलं नाही. त्यावेळेला कालिदास आले, म्हणले असा असा प्रॉब्लेम आहे दरबारच्या पुढे, नाही तर दरबारची आबरू जाईल, जर याला आपण समस्यापूर्ती करू शकलो नाही तर ठीक आहे, काही काळजी करू नका. लिहून घ्या. रामाभिषेके जलमाहरंत्याः हस्ताच्युतो हेमघटो युवत्याः सोपान मार्गेण करोति शब्दम ठठन ठठनटम ठठठन ठठन. Before we wind up, here is a recap of the headlines. Government is trying to finish off the fishing business, alleges the Fishermen's Association. Sudip Tamandkar demands Lokayukta's inquiry into PWD workers from Madkar. And the BJP government does work without issuing contracts, alleges Sudip Tamandkar. This news bulletin ends here. To follow the recent news and activities, keep watching RDX Goa. You can also watch the news on www.rdxgoa.com as well as on YouTube. Goodbye.